Bien. Donc, Lyoum, en fait, ça va être finalement le dernier chapitre du cours. La dernière partie, je dis je vois. Elle va porter sur la deuxième partie de la synchronisation. Qui fait la synchronisation avec attente passive. Lyoum, réellement, ce sont les solutions qui sont utilisées vraiment dans les langages de programmation. Donc, qui marque l'objectif de la synchronisation? Qui peut me rappeler? C'est quoi l'objectif de la synchronisation? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de synchroniser deux processus? Alors, qui peut me dire Shamal Nalber? Pour pouvoir utiliser la section critique فرد وقت مش فرد وقت. Oui. En fait, la section critique مش هي اللي مشكلتنا c'est la ressource partagée. La section critique, elle vient suite à l'utilisation d'une ressource partagée. معناها كيفاش نعرفوا شنو هي la section critique نتاعي؟ نعرفها وقت اللي je définis شنو هما les ressources partagées que j'utilise et je regarde dans le code ان هما les parties du code qui vont manipuler cette variable partagée. ومن بعد je décide ان هما البارتيات que je veux protéger. Donc, la synchronisation des processus, elle permet de gérer les utilisations des ressources partagées entre les différents processus. Si plusieurs processus vont utiliser des ressources en même temps, il faut faire en sorte que les processus ينجموا يخدموا مع بعضهم من غير ما تصير des anomalies par rapport aux ressources internes. Donc, c'est l'objectif de la synchronisation en général. Maintenant, البارح شنو شفنا il y a plusieurs algorithmes logiques يعني de haut niveau اللي نجموا نكتبوهم pour protéger une section critique في الكود نتاعو. وشفنا اللي راهو les algorithmes اللي شفناهم البارح الكل ce sont des algorithmes qu'on appelle à attente active. Ça veut dire que ces algorithmes là quand ils s'exécutent en fait l'attente, quand ils font l'attente, quand un processus va attendre qu'une ressource se libère, il va l'attendre de façon active et donc il va consommer le temps nécessaire à son exécution jusqu'à ce que cette ressource là soit libre. Du coup, bien sûr, ça nous arrange pas. C'est quelque chose qui est très lourd pour le système et qui peut, surtout qu'il y a beaucoup de processus en attente, ça peut alourdir inutilement le système interne. Et donc, on doit trouver des moyens qui sont un peu plus légers. Donc, pour éviter l'attente active, enfin, ce qu'on appelle l'attente passive. Donc, l'attente passive, c'est le fait que le processus, il attend en faisant des while ou des for en boucle, il va attendre en étant bloqué. Donc l'état MTO, il va changer, il va passer, Meliken prêt, il va passer à l'état bloqué et il ne sera débloqué que quand la ressource elle est libre. Donc quand la ressource est libre, le système va, voilà, il y a un mécanisme qui va nous permettre de réveiller ce processus, je vais l'état bloqué, puis je déjà à l'état prêt pour qu'il puisse se réexécuter une deuxième fois. Maintenant, si j'ai plusieurs processus qui sont bloqués en attente de la même ressource, qui sera réveillé en premier? Et ça, ça dépend en fait du système d'exploitation qui fait qu'il gère les ressources internes, mais en général, si vous cherchez, vous allez voir il réveille aléatoirement. Quand les systèmes, les processus qui sont dormants, voilà, qui sont bloqués en attente d'une ressource, en général, ils ont tous le même niveau. Mais je fark من واحد والاخر. Ils ne les ordonnent même pas par ordre d'arrivée. On va dire, le réveil des processus bloqués se fait de façon aléatoire. Donc, on ne va pas, on va toujours supposer il est aléatoire. كان نحبوا ننظموهم يلزمنا نستعملوا un mécanisme différent باش نجموا كان نحبهم يفيقوا dans un certain ordre. ما نجمش en fait, je les endors الكل مع بعض. خاطر le réveil, je ne peux pas savoir là qui sera réveillé en premier. Est-ce que vous avez compris ce point déjà? Ce dernier point, واضح ولا? Oui, madame. Oui. Ben. Donc, on va voir des exemples. Je vous l'attente. En fait, si on veut implémenter une attente passive, je vous mets différentes façons de faire ça. Donc, premier exemple qu'on va voir, c'est l'exemple qu'on appelle du producteur-consommateur. Donc, je vais prendre l'exemple. Ça, c'est le code.
Et puis, je vais vous expliquer qui fait l'exemple interne. Ben, donc, le producteur-consommateur, c'est un exemple typique. Voilà, synchronisation des processus. Vous allez voir beaucoup d'exemples typiques. اليوم تلقى دور dans les situations تلقى روحك في واحد من les exemples typiques هذوما. Si tu as un problème de synchronisation, en général, c'est soit le producteur-consommateur, soit le lecteur-rédacteur, soit le coiffeur endormi, soit des cas typiques. Et en général. Et puis, il y a une solution typique à ce cas typique. Donc, tu as une solution type, tu gères ce problème-là. Donc, fait l'exemple, je m'en ai un producteur-consommateur. En général, on se retrouve en fait dans le cas où tu as un tableau, une file, et puis on a deux types de processus. Moi, on a deux processus, on a deux types de processus. Donc, on dit des processus qu'on appelle des processus producteurs, d'autres processus qu'on appelle consommateurs. Donc, le fil, c'est une file qui va contenir un certain nombre de items. Les producteurs, c'est de produire de nouveaux items. Donc, les items produits seront mis dans la file dans un certain ordre. 0, 1, 2, 3, 4. Et les consommateurs, c'est de consommer les items qui sont produits par les producteurs. Donc, chaque consommateur va consommer le premier, donc le consommateur qui s'exécute là-haut. Normalement, il va consommer l'item suivant. Ils sont générés dans un certain ordre, donc ils seront consommés aussi dans un certain ordre. Ils ont généré le premier item dans la file, et puis, plutôt, ils consomment le premier item dans la file, et quand ils le consomment, ils n'ont le fil, parce que le consommateur il consomme l'item suivant. Donc, chaque consommateur va consommer un seul élément. ما يهمنيش الايتم شنو ما يهمنيش يكونسومي شنو يعمل به ما يهمنيش البرودكسيون كيفاش تصير المهم l'ordre d'exécution تاع les process se fait de la façon suivante. Donc شنو المشكله نتاعي اللي تنجم تصير؟ Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les problèmes qui peuvent survenir? شنو les anomalies possibles وقت اللي عندي plusieurs producteurs qui produisent ici, plusieurs consommateurs qui consomment ces éléments-là. Il y a plusieurs types d'anomalies possibles في l'exemple هذا. Et est-ce que vous pouvez me dire quelle est la ressource partagée? Les items. Les items, c'est une première ressource partagée. C'est une ressource partagée. Femme a des producteurs qui vont produire cette ressource, donc je retourne dans la file. Femme a des consommateurs qui vont consommer la ressource, donc ils vont بيشيخدوها في الوقت. Donc شنو هي المشكلة اللي تنجم تصير؟ Défaut نتاع items. Défaut نتاع items, c'est-à-dire ما فماش suffisamment نتاع معناها النومبر دو كونسوماتور أكثر من الايتمز الموجودين. Très bien. Donc أنا مشكلتي مش في النومبر دو كونسوماتور. ينجم يكون كونسوماتور واحد بركة، mais الكونسوماسيون نتاع لي ايتم elle se fait بنسق أسرع برشا من النسق نتاع البرودكسيون نتاع لي ايتم. Donc ما يهمنيش غيرمون في النومبر دو كونسوماتور. كنشوفوا هنايا les producteurs et les consommateurs vont s'exécuter indéfiniment. Donc ils produisent tout le temps, l'air ils consomment tout le temps. Le nombre c'est pas ça le plus important. Ce qui m'importe le plus c'est la vitesse. مش كنتي c'est qu'une une production يحبها شوية الوقت والconsommation elle se fait très rapidement. Donc on a un risque et il يجي consommateur ياخذ un élément من الفيل ما يلقاش un item disponible. L'autre problème aussi c'est quoi? Donc, premier problème, c'est que quand on veut consommer, le consommateur ne trouve pas de item. Ben, مشكلة ثانية. مادام هما الكونسوماتور والبرودكتور قد يبداو والفيتاس نتاعهم تبدا قد لا pas du tout. ما ينجم يولي العكس برشا ايتمز والكونسوماتور ما عادش ينجم يكونسومي. Ben, en fait, البرشا ايتم كونسوماتور ما يجمش بعد ما عادش يكونسومي مادامها معبيه مادام هو اللي كونتون. باغ كونتر يلقى برشا ايتمز لازم الكونسوماتور باش يحب على الايتم الزيرو هذاك من الاول داكش يحب على الان ولا الثاني هو معناها كان هذا الكونسوماتور سي 1 كونسوم الايتم زيرو كان هو كونسوم الايتم زيرو يولي سي 2 يكونسوم الايتم 1 فهمت؟
معناها ما البروميير نفس الايتمز الكل كيف اي كلهم كيف. باهي. دونك لو دوزيام بروبليم اللي نجمو نكونو اللي احنا اون جينيرال الفيل داتونت نتاعنا هذايا سي اون فيل كي بورني، ما عنديش اون فيل كي illimité، ça n'existe pas. ديما elle est bornée avec une certaine limite. Donc le risque اللي تصير لي c'est que تتعبى la file et le producteur ne peut plus produire. Le producteur n'a plus d'espace pour produire les élémentaires. تتعب خاطر الفيل نتاعي تعبت. Le troisième problème et نجم يصير c'est en fait entre les producteurs في وسط بينات بعضهم et les consommateurs بينات بعضهم. علاش؟ عندي deux producteurs qui s'exécutent en parallèle والزوز يحبوا ils insèrent un élément dans la file. لو كانت تصير une anomalie ينجموا الاثنين يحاولوا ils insèrent le même un élément dans la même case. كان يقرا خاطر شنو يصير باش نمشي نقرا نشوف انا هي اخر انديس ولا مثلا بالنسبه لي برودكتور supposons les 0 و 1 معدين كهو. Donc les deux producteurs ils vont aller lire عندي un pointeur qui va pointer sur le dernier élément ou le premier élément libre. Je dois avoir مثلا deux pointeurs. Un pointeur de production ou un pointeur de consommation. Le pointeur de consommation مثلا il pointe على le premier élément plein, à la tête de file, et le pointeur de production il va pointer sur le premier élément vide. Donc les deux producteurs يقراو هالpointeur P هذايا en même temps avant d'insérer un nouvel élément باش يصير une anomalie خاطر الاثنين ils vont insérer un élément dans la même case. كيف بالنسبه لي consommateurs لو كان الاثنين يقراو C en même temps avant de consommer l'élément et de décrémenter C وقتها تولي plutôt d'incrémenter C وقتها يولي عندي risque باش الاثنين consomment le même élément ce qui est une anomalie pour moi. Donc 3, le troisième problème, donc les deux producteurs produisent le même élément, plutôt un élément au même endroit, et deux consommateurs consomment le même élément. Donc, هذوما les trois grands problèmes اللي احنا qu'on veut résoudre بالsynchronisation تاعنا. Comment est-ce qu'on propose ça? C'est la solution qu'on propose. Remarquez ici, احنا ما عادش عندنا une attente active, mais maintenant on a une attente passive. Donc شو عملنا في l'attente passive نتاعنا؟ عندنا كلمتين زدناهم، عندنا sleep وعندنا wake up. في عوض ما نقول أنا while le compteur égale à n نعمل بوكل انفيني كيما عملناها المره اللي فاتت، نجي هنايا نقولوا if le compteur égale à n sleep. Donc كي نقولوا ولا sleep c'est une primitive qui est connue معناها le système يعرفها، elle est implémentée dans tous les langages. ديما تلقى une primitive qui permet d'endormir un processus, et cette primitive là finalement الخدمه نتاعها c'est de mettre ce processus là au sommeil باش يتعادل l'étape bloquée jusqu'à ce que quelqu'un يعمل wake up le process هذيك. D'accord? Donc on y bien sûr c'est de l'algorithmique, donc on est en train voilà c'est du code simplifié. مانيش نعطيو في les détails الكل. Mais normalement نقولوا كي نقولوا sleep كي نقول réveil من بعد je dois indiquer qu'est-ce que je dois réveiller. Ce qu'on a fait ici قلنا راهو كي نعمل quand je réveille هوني خاطر عندي deux types de processus qui se sont endormis. Le producteur عمل sleep و le consommateur ينجم يعمل sleep. Donc وقت اللي الاثنين يعملوا sleep يلزمني quand je réveille je ne dois pas réveiller n'importe qui. Je dois réveiller هوني je dois réveiller un consommateur وهوني je dois réveiller un producteur. Donc on va lire le code pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. باش نمشي ici. Quand un producteur va arriver, il va d'abord produire l'objet معناها باش يصنعو ومن بعد si le compteur égale n c'est la taille نتاع tampon, c'est la taille نتاع الفيل نتاعو. Donc si le producteur est plein, donc si le tampon est plein, donc j'enlève ici, le producteur va s'endormir. Donc on est الحالة نتاعنا mon producteur il s'endort jusqu'à ce que la file تفرغ. وقتاش تفرغ la file؟ ها وقت اللي كونسومي. Voilà. وقت اللي un consommateur il consomme un élément. Donc je dois réveiller un producteur si un consommateur consomme un élément. Donc في الكود نتاع consommateur في الاخر بالكل quand il va consommer معناها كي ينحي كعبه من les éléments
كان الكونتور ايجال n-1 معناها لو كان انا لو نومبر ديليمون اللي عندي في الفيل ايجال n-1 اش معناها قبل ما نكونسومي الكونتور كان ايجال ان بيسكو هو كان ايجال ان معناها فما ريسك اللي فما ان برودكتور كي سي اندورمي في معناها en attendant ma consommation et donc je vais faire un wake up du producteur donc mon producteur lequel il ne s'est pas endormi donc il va mettre l'objet dans le tampon ما يهمنيش في انا بلاصه باش يحطو ما يهمنيش. Là, on est vraiment en train d'abstraire le traitement de colle au niveau de produire et mettre objet. Donc, on s'en fout de ça. Je mets l'objet MTR au bon endroit. J'incrémente le compteur pour dire Rani, zit un nouvel élément dans la file. Donc, le compteur représente le nombre d'éléments dans la file actuellement. Au bas, je teste. Si le compteur est 1, je m'en ai le compteur est 1. معناها قبل produise كانت الفيل vide. Donc, il y a un risque باش فما un consommateur اللي حب يكونسومي et il n'a pas pu. Donc, je vais réveiller un consommateur. Le réveil, الحاجة الباهية فيه, c'est que كان ما تلقى حد qui est endormi, باش يتعدى ما يصيرش. S'il y a quelqu'un qui est endormi, je réveille. S'il y a 3 ou 4 qui sont endormis, j'en réveille un au hasard. Donc, كان حد ما هو endormi, ça passe. On a le wake up, ما فاق حد, donc c'est bon. On passe. بالنسبة للconsommateur, c'est le cas inverse. Donc, أول ما يجي, il va d'abord tester est-ce qu'il y a des éléments dans la file. Si le compteur est égal à 0, ça veut dire que la file est vide, donc là, il va s'endormir. S'il ne s'est pas endormi, ou elle, si quelqu'un l'a réveillé, donc il va retirer l'objet de la file et il va décrémenter le compteur. On bat, quand le compteur est égal à n-1, ça veut dire que tout à l'heure, il était égal à n, donc je vais réveiller un producteur à la meilleti. On bat, je consomme l'objet MTR, je vais l'objet qui est le fil d'attente. Est-ce que ce code est clair? مادام ديما فما كونسوماتور واحد يخدم ولا برودكتور واحد مش مع بعضهم. لا هذا ما يقلقنيش en fait. هذا avec ça je peux exécuter beaucoup de producteurs en même temps. نجم نلانسي نفس الكود 5 ولا 6 مرات. بالنسبة ليا ils vont se comporter de la même façon. Ils vont tous faire la même chose. واضح؟ اي مدام. Oui. Ben, هوني فما حاجة que vous devez vraiment à laquelle vous devez vraiment faire très attention, qui paraît évidente هي راهي ما نسيتش نقولها لكم خاطر نعرف في ساعات واحد يجينا. Alors, un processus s'endort lui-même, il ne peut pas endormir quelqu'un d'autre. Je dis le producteur تقول له sleep consommateur, ça n'a pas de sens. Un processus s'endort lui-même et réveille quelqu'un d'autre. Il ne peut pas se réveiller lui-même. Maintenant, je dis تقول للproducteur réveille moi-même, ce qui est logique كي العباد معناها. انت ترقد وحدك ويقيموك العباد on va dire. Bon, نجم تقوم وحدك mais c'est pas ما تقومش وحدك بالذم. Bon, on s'en fout. المهم بالنسبة للprocessus, un processus s'endort lui-même. Donc quand il fait un sleep, c'est lui qui s'endort. Par contre, un processus ne peut réveiller qu'un autre processus. واضح? Donc faites bien attention, il ne faut jamais faire sleep نتاع un autre process et il ne faut jamais faire wake up نتاع أنا. ما نجمش نويكابي روحي خاطر bien sûr ما نجمش نويكابي روحي خاطر si j'étais endormie, comment est-ce que je vais m'exécuter pour me réveiller? C'est logique. Et je ne peux pas endormir quelqu'un d'autre parce que la primitive sleep تخدم كان على le process qu'il a exécuté. واضح؟ Oui madame واضح. باهي alors est-ce que تنجموش تعطيوني شو هما المشاكل اللي عندي هنا؟ اعطيوني un scénario. Il y a plein de problèmes dans ce code. مادام كي يقص بعد ما يعمل متر اوبجي من غير ما ينكريمونت الكونتور. دونك عندنا المشكله هذه كان نقصه بعد ما نعملوا متر اوبجي. Donc là on revient au même problème اللي كان عندنا. En fait finalement on a une section critique qu'on n'a pas protégée. احنا شفتوها سليب والويك اب اللي عملناه ce n'est pas pour protéger la section critique نتاعنا. On l'a fait pour gérer المشاكل نتاع une file vide ولا une file pleine. Mais on n'a pas protégé notre section critique. بالنسبة لينا وين la section critique نتاعي؟ C'est quoi ma section critique dans ce code? En rouge, je dirais. Ben, chouf. La section critique sont les parties du code qui vont manipuler une variable partagée et que je ne dois pas séparer. D'accord? Donc, il faut réfléchir un petit peu. Il va partager finalement, c'est la variable compteur. D'accord? Quand on dit compteur, on dit compteur, on dit compteur. هذوما يقراو هذه تكتب.
La question qu'il faut se poser, est-ce que ma section critique, c'est seulement celle-là, معناها ما نحبش plusieurs يبدلوا في الكونتور en même temps, وإلا est-ce que هذه وهذه تابعين la section critique نتاعو. Comprenez ce que je veux dire? معناها كي نسكر هنا على section critique, est-ce que يلزمني نسكر قبل ما نعمل إيف على الكونتور ونحل بعد ما نعمل إيف الثاني, ولا est-ce que نسكر juste على الكونتور يجعل الكونتور plus 1? بعد الإيف. En fait, il faut inclure les if ici. علاش؟ على خاطر أنا قريت لقيت الكونتور يجعل 1. Bon, il faut faire attention هوني bien sûr, très attention. خاطر كي تعمل هوني سكر, معناها هوني سكرت الباب ومن بعد tu t'es endormi, الباب باش يقعد يسكر. Ça c'est un gros problème de progression. كان عملت هوني عملنا انتري اس سي وبعد عملنا سليب من غير ما نليبريو لي سي, حد ما عادش نجم يستعمل الكونتور. Donc le consommateur ne pourra plus réveiller le processus qui est endormi et qui a fermé la section critique. Donc il faut faire super attention. فهمتوا المشكله ولا؟ هوني شو عندي if compteur égale n égale n sleep. Supposons les énergies نعمل هوني entrée SC وهوني نعمل libérer SC. هوني عندي deux processus qui vont exécuter le même code. D'accord? عندي هوني un process مثلا un process هذايا c'est le producteur, هذا c'est le producteur. عندي le processus consommateur اللي هو الخدمه نتاعو سي دو ديكريمونتي لو كونتور. معناها باش يجي يعمل كونتور موان معناها هو اللي باش يليبيري لي لو برودكتور فينالمون. لو كان اكزيكوتيها كيما هكا نحط انتري اس سي وليبيري اس سي ايسي. دونك كيس كي va se passer المشكله نتاعو سي كو لو برودكتور باش يعمل انتري اس سي. دونك كيل كو سوا الحاجه اللي نستعملوا فيها, اسكو نستعملوا في الفاريابل دو فيرو ولا نستعملوا في attente active ولا attente passive ولا نستعملوا في الالترنانس ولا نستعملوا في بيترسون, ما يهمنيش شنو الالغوريثم que je suis en train d'utiliser. المهم سكرت الباب, دخلت وسكرت الباب. دونك بيسكو انا سكرت الباب هوني وجيت عملت if لقيت الكونتور يجال ان, عملت sleep. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que je suis encore capable de m'exécuter là? Est-ce que le producteur peut s'exécuter encore? Non. Non, parce que le producteur est endormi. كي يجي الكونسوماتور اللي هو نورمالمون باش يطيح في الان باش ينجم البرودكتور يكمل يخدم على روحه, يجي الكونسوماتور يكزيكوتي انتري اس سي. يكزيكوتي انتري اس سي, est-ce qu'il pourra passer? ها, est-ce qu'il pourra passer? Non. عليه؟ خاطر الكونتور ديجا في الكريتيك سكر عليه البرودكتور. Voilà, le producteur, وقفنا في l'entrée essai, donc دخل la section critique, là il est entré dans la section critique. Par contre, il n'a pas encore libéré la section critique, donc vous êtes مسكر, الباب مازال مسكر. Donc أي consommateur qui veut s'exécuter, il sera bloqué في entrée essai. D'ailleurs, أي producteur Z, il sera bloqué في entrée essai. Donc on a un problème de quoi ici? Progression. En fait, bon, ça peut être on peut considérer ça comme un problème de progression ou elle a de problème d'attente bornée. En fait, c'est un problème d'interblocage. Tout le monde est bloqué. Les process intérêts, le process producteur, littéral, est bloqué fait sleep. Tous les autres processus sont bloqués pour l'entrée et c'est le terme. Donc on a un interblocage, tout le monde est bloqué. Par contre, les progression, il est endormi, le producteur est endormi alors qu'il n'a pas vraiment, il n'a plus besoin de la section critique. Mais bon, techniquement, c'est plus un problème d'attente bornée que de progression. Anyway, dans tous les cas, c'est un gros problème. Tout le monde est bloqué. Donc, quel que soit l'exemple que vous faites, il y a un sleep, un blocage ici, il ne faut pas oublier de libérer la section critique. Il faut protéger le compteur ici. Le compteur, sinon, il va y avoir un problème. Donc, il faut le protéger. Par contre, il ne faut pas oublier de libérer le compteur tu t'endors. Ça, c'est une parole. Non.
مادام سيكسيون كريتيك حتى مش نفسها اما عندها نفس الريسورس معناتها نفسها في دو سيكسيون كريتيك كي تتبلوكا واحدة تتبلوكا الاخرى زادا. C'est une très bonne remarque. وقتاش en fait on dit que c'est la même section critique. Ça ne veut pas dire راهو que c'est le même code. Ça veut dire que c'est la même ressource. نفس section critique تاوانا هذه وهذه ما همش نفس الكود. Par contre, les deux, c'est la même section critique. En fait, elle, c'est une section critique en conflit. Donc, ils بداو en conflit, ils يبدا عندي le même code في l'entrée essai ou libérer essai نتاعهم. لو كان جي عندي une autre variable x2. Donc, تبدا عندي variable الثانية هذيك يلزمني عندي entrée essai différente. Donc, ما يلزمش l'entrée essai نتاع x2 قلقني وقت اللي نكزيكوتي في l'entrée essai نتاع الكونتور. Vous avez compris? Donc, il faut savoir en fait, est-ce que c'est la même variable partagée, est-ce que c'est la même section critique ou est-ce qu'il s'empêche de travailler ou il manipule la même ressource partagée. Du coup, l'entrée SC, le code d'entrée SC, il يكون هو بيدو. واضحة؟ معناها أنت c'est toi qui va écrire le code هذا. أنت هو اللي بتعيط الكود d'entrée SC. أنت تكتبه. Donc, كي تعيط لنفس الكود معناها مثلا ما احنا كنت تفكروا عندنا on a utilisé la variable verrou في entrée essai. Donc ناخذ l'exemple في l'entrée essai تاع la variable verrou اسهل واحد. شنو نقولوا؟ انا راني جيت نقول je vais tester voilà tant que verrou égale 0 باش نعمل attente active ومن بعد كي ندخل نعمل verrou moins وندخل على روحي هكا ولا؟ ومن بعد libérer essai نتاع نفس l'exemple باش نقول verrou plus. Ok? Donc, je manipule la variable compteur. L'entrée SC ou l'entrée SC ils vont utiliser la même variable verrou. La deuxième variable, une autre variable, une variable X. Donc, l'entrée SC je vais avec la même entrée SC, je vais une autre entrée SC et les faire une autre variable verrou. Et donc, les deux, l'entrée SC et l'entrée SC, non, je suis calme. Est-ce que c'est clair? Ah oui, madame. Oui? Parfait. Bien. Donc, أنا مشكلتي هنايا إجا ننساو مشكلة السيكسيون كريتيك والكل على خاطر هذيك لو بروبليم فا سو بوزي كيل كو سوا لو تيب نتاع الخدمة اللي أنت باش تخدمها. أنا نحب توا نشوف شنو هي المشكلة وقت اللي حطيت سليب ويك اب في بلاصة اللاتونت أكتيف. عندي مشكلة تخلقت لي جديد. هوني كان نحب سي أون فو رومبلاسي le verrou, l'exemple du verrou avec slip wake up. شنو يولي هذا؟ هذاك باش يولي وهذاك باش يولي. شكون يقول؟ فهمتوا سؤال؟ Si je veux remplacer الكود هذا اللي هو يستعمل في attente active avec le code équivalent نتاعو اللي يستعمل في l'attente passive. F0 égale 0 slip. Ben, très bien. Donc, on va dire if. Pardon. Wow. طيب. لكن عم تتفصل. Ben, donc je dois lire if verrou égale 0. شو نعمل؟ شو نعمل؟ سليب. وبعد الباقي يكون نورمال فيرو مومو. وتوا في ليبيري اسي شنو يلزمني نعمل؟ Est-ce que c'est suffisant de dire verrou plus? Verrou بعتلك wake up تاع processus. consommateur. شنو consommateur؟ لا مش consommateur. لا أنا هوني راني نحكي exemple indépendamment du consommateur producteur. تعملت la variable verrou pour protéger une section critique. ما يهمنيش في un exemple. Donc شنو يلزمني نعمل؟ En plus de dire verrou plus, يلزمني نعمل un wake up processus. Un wake up, très bien.
Voilà. Mais, donc, c'est quoi le problème ici? Fait l'exemple نتاعنا هوني نرجع producteur consommateur. C'est quoi le problème اللي نجم ici وقت اللي نستعمل sleep wake up؟ المشكلة تنجم تصير لو كان تصير لي une préemption ici. ترى لو كان صارت une préemption ici. معناها تستينا est-ce que le compteur égale à n ولقينا oui le compteur égale à n. On va faire préemption. عطيني un scénario qui va poser un problème. consommateur consomme déjà un item و décrémente le compteur وكي جا الآخر في بالو مازال يقرا ان معناها باش يعمل سليب وديجا هو ان موان شو. Très bien. Donc عندي هو هذايا عمل تيست شاف الكونتور يقال ان يلقاها معبيه donc pour lui il va s'endormir tout de suite. Mais avant de s'endormir réellement قاسين عليه وخلينا على الكونسوماتور يخدم. دخل الكونسوماتور il a retiré un objet il a testé est-ce que le compteur égale à n-1 oui. Donc là ça wake up comme personne n'est endormi encore donc rien ne s'est passé وكمل هو الخدمه نتاعو. ينرجعوا للبرودكتور. Le producteur en fait ما عادش يعاود يتستي est-ce que le compteur égale à n ولا 1 ولا لا il va tout de suite s'endormir. Dès que le producteur s'endort en fait les consommateurs المشكله c'est que les consommateurs suivants لو كان انا ما عادش عندي des producteurs les consommateurs suivants يجيو يكونسوميو continuent à consommer حتى لين تفرغ الفيل. كي تفرغ الفيل le consommateur va s'endormir et le producteur est endormi. Donc on arrive au bout d'un moment à une solution d'interblocage. Donc ça c'est ce qu'on appelle c'est un problème de wake-up perdu. Allez, c'est un problème de wake-up perdu. On a lancé un wake-up sur un processus qui ne s'est pas encore endormi. Il s'est endormi tout de suite après le wake-up. Donc, on a réveillé quelqu'un qui n'est pas encore endormi. Du coup, quand il s'est endormi, personne ne l'a plus réveillé. Donc, c'est un problème qui peut produire un interblocage, qui m'a choqué l'exemple. Et donc, on doit gérer ce problème-là. Quand on remplace l'attente active avec l'attente passive, مازلنا عندنا مشاكل اللي شفناهم d'ailleurs في les exemples اللي قبل الكل مازالوا موجودين. هذايا في الفاريable verrou. Est-ce que en remplaçant l'attente active par une attente passive, est-ce que nous avons résolu le problème اللي شفناه في الverrou نتاع l'exclusion mutuelle? Est-ce qu'on a résolu le problème d'exclusion mutuelle اللي شفناه البارح نتاع الفيرو كان تتفكروا وقتاش صارت مشكله نتاع اكسكلوزيون ميتويل في الفيرو؟ شكون يفكرني؟ هاي الأولاد كي يكونوا الزوز انترستد وكل واحد يعطي للآخر. لا مش انترستد احنا اون دون لو كام نتاع لو فيرو وقت اللي يبدا فما اون فاريابل بارتاجي 0 الى 1 دونك دخل الاولاني عمل وايل فيرو يقال 0 لقاها ماهيش 0 دونك تعدى اما قبل ما يحط 0 موان صارت بريومبسيون. يجي الثاني تيستي اسكو الفيرو يقال 0 ماهوش 0 دونك يتعدى. لي دو سورون دون لا سيكسيون كريتيك en même temps. كان تتفكروا c'était le problème principal نتاع السوليوشن هذايا quand on l'a احنا exécuté quand on l'a montré hier. Est-ce que en remplaçant l'attente active اللي هي بالواي avec une attente passive بسليب حلينا مشكلة section critique ici? Oui. Non, je suis pas d'accord. Non, compteur باش يبقى moi. Voilà, باش يبقى ديما عندي ريسك لو كان صارت قصة هوني. لي بروسيس نتاعي باش معناها باش يدخل زوج لسكسيون كريتيك. معناها لو فات انا ملي كانت وايل ولا سليب ماهيش باش تحل لي مشكلتي نتاع السكسيون كريتيك العاديه. ان بروميير بروسيس يجي تيستي اسكو الفيرو ايكال 0 لا دونك يتعدى اما قبل ما يعمل فيرو موان يجي الاخر يتيستي اسكو الفيرو ايكال 0 لا دونك يتعدى وثاني ندخل سكسيون كريتيك. دونك on a un problème ici d'exclusion mutuelle qui est maintenu. Donc le sleep et le wake up ici n'ont pas résolu les problèmes اللي كانوا موجودين عندي في les exemples اللي شفناهم المره اللي فاتت. وعلاش ils n'ont pas résolu le problème؟ خاطر l'implémentation تاع الفيرو هنايا ce n'est pas une implémentation atomique. شنو ما نحب انا شنو ماذا بيا entre le test نتاع la valeur du verrou et le changement de la valeur de verrou حد ما يجي يقص عليه.
معناها finalement je dois aussi protéger ce code là. واضح le dilemme, est-ce qu'il est clair ou pas? Oui. Oui? Très bien. Donc هذيك هي مشكلتي تو. المشكلة c'est que si on se comporte معناها de façon programmatique عادية، لو كان نكتب كود عادي ما عندي حتى مويان باش نقول له نحب هذوما الزوز يبداو اتوميك. Il y a pas de moyen, on va dire, normal, l'algorithmique, في البروغراماسيون normal اللي تخليك تكتب ان كود كي سوا كومبلكس وبا حتى بيترسون. ديما فما ريسك نتاع كي قصيت على الكود نتاعي في الوسط واستعملت الفاريابل نتاعي بطريقه qui معناها qui est erronée, j'ai toujours un problème au niveau de ma variable. Donc, شنو يلزم en fait? Les développeurs se sont mis d'accord sur une structure et cette structure s'appelle les sémaphores. Donc finalement, c'est quoi un sémaphore? C'est l'implémentation de la technique du verrou. C'est cette implémentation-là. En utilisant deux instructions séparées, on va implémenter la même chose en utilisant une seule instruction. C'est une seule instruction assembleur. C'est l'équivalent à une seule instruction assembleur. Donc le sémaphore, c'est quoi? Le sémaphore, c'est une variable. Et cette variable, c'est une variable particulière. Mais je variable AD. C'est une variable particulière. Elle est de type... elle contient deux choses, en fait. Elle contient un entier qui a une valeur qui est toujours positif ou nul. Là, je trouve 0, elle a trouvé akbar de 0. Et elle contient également une file d'attente. علاش on a besoin d'avoir une file d'attente على الفاريابل هذه؟ خاطر وقت اللي نقول انا مثلا sleep على تاع un processus, sleep ça suppose اللي هو راهو il va s'endormir. وين il va s'endormir, il va passer à l'état bloqué. وحنا كان تتفكروا ديما نقولوا quand on passe à l'état bloqué, c'est-à-dire qu'il va sortir de la file d'attente près باش يمشي يشد صف dans une autre file d'attente. Donc هوني c'est simple, كي نقولوا انا sleep sur un sémaphore معين, ça veut dire qu'il va se mettre dans la file d'attente نتاع السيمافور هذاك. C'est comme si mon sémaphore était une entrée-sortie. Ouais, alors quand je vais à l'entrée-sortie. Sauf qu'en attendant, il est endormi, il ne fait rien. Il est juste dans la file d'attente. D'accord? Sémaphore, la particularité, c'est que je ne peux exécuter dessus que deux opérations uniquement. Je m'exécuter une opération qui s'appelle P et une opération qui s'appelle V. Alors, je vais en fait P ou elle est down, V ou elle est up. En fait, celui qui a créé le code, c'est Dijkstra. Léo, c'est un néerlandais. Donc P et V, ce sont deux termes néerlandais pour dire entrée et sortie. En tout cas, l'anglais, l'équivalent terme anglais, c'est down et up. Ben, et je trouve l'implémentation. حاولوا تتبعوني توا ومن بعد نفسر لكم كل واحدة فيهم شنو نقصد به. C'est ياسر. Down شنو نقول؟ Si quand je fais NAP à un sémaphore ou à la down à un sémaphore, qu'est-ce que ça veut dire? L'implémentation TH, c'est quoi? L'implémentation TH, c'est si la valeur du sémaphore est égale à 0, sleep, et quand je me réveille, voilà, si je ne m'endors pas, je vais faire S moins. LV, quand je l'exécute, elle va faire un wake up, على les processus qui sont endormis على نفس السيمافور et puis il va incrémenter le S. Ben, هون يقول قايل ça vous rappelle quoi ça, ce code là? نتاع الفيرو بالضبط. Voilà, c'est exactement le code du verrou. كيما اللي شفناه تو. Le code du verrou, mais on implémente l'attente passive place l'attente active. C'est exactement le même code. Par contre, الحاجة qui est intéressante, c'est que quand tu vas exécuter P de S est une opération atomique. Ça, c'est une opération atomique. معناها bon, هو لما حالة لو كان باش يعمل if, s'il va s'endormir, bien sûr, il va libérer le verrou باش ينجم عباد اخرين يعملوا P ou V على S. Sinon, s'il va faire S moins, tout de suite le verrou reprend. معناها هوني هذه وهذايا ما نجمش نقص ما بيناتهم. لو كان عمل if ولقاها هذه oui ولا non, لقاها plutôt non. Tout de suite, il va passer à S moment. Je ne sais pas si tu exécutes quelque chose d'autre à la même sémaphore.
Donc ça, c'est implémenté par le système. C'est pas toi qui l'implémente. ماكش انت اللي تكتب فيه الكود هذا. هو le sémaphore tel qu'il a été créé, il est créé avec des mécanismes qui font que le code هذا il est protégé. معناها il est atomique. هذوما زوز كيف c'est une brique atomique, معناها comme si c'était une seule instruction assembleur. حتى حد ما ينجم يقص ما بين الاثنين. دونك ما نجمش انا نعمل ويك اب ومن بعد نقص نمشي نخدم حاجه اخرى على السيمافور ومن بعد نعمل اس بلس بلس. دونك هوني ce qui est très important à savoir, c'est que quand vous écrivez le code, les deux opérations, les seules en fait, trois opérations que vous pouvez faire, les opérations possibles à sémaphore en théorie, soit une initialisation. L'initialisation, c'est de dire sémaphore S égale, vous partir une valeur, soit تعمل له down, soit تعمل له up, ou P ou la V. ما تنجمش تعمل له حتى شيء آخر. معناها أنت في الكود نتاعك, tu n'as pas le droit. C'est complètement interdit. باش تعمل S moins moins. Tu n'as pas le droit باش تعمل if S égale. Tu n'as pas le droit de tester la valeur de S, tu n'as pas le droit de modifier la valeur de S. الحاجة الوحيدة اللي تنجم تعملها هي down و up والinitialisation مرة واحدة لفوق من الأول بكل. Déjà, est-ce que واضح le principe? Donc tu شوف كيفاش نستعملوه. Mais est-ce que le principe est clair? مادام معناتها ما يهمش ويك اب ولا اس بلس بلس قبل خاطر زوز فرد انستركسيون. صحيح exactement. ما يهمنيش هنايا اسكو لو ويك اب افون ولا اس بلس بلس افون خاطر دو توت فاسون سي اتوميك مش تقص عليا في الوسط دونك ما عنديش مشكل. هنايا بون chacun peut l'implémenter comme il veut مش معناها ceux qui ont implémenté le sémaphore ما يقلقهمش. واضحة؟ Ben, donc, est-ce que quelqu'un peut réfléchir un peu pour me dire, quand j'ai une section critique, qui fait est-ce que je vais protéger ma section critique en utilisant le sémaphore. Supposons qu'il y a un sémaphore S, je vais d'abord l'initialiser, le barram le code. Donc ça, c'est mon processus. Le barram le code, je vais initialiser mon sémaphore. Donc je vais dire sémaphore S égale. Je vais écrire du code avant. Donc, c'est le code de entrée SC. Ou c'est le code de libérer SC. Est-ce que quelqu'un peut me dire شنو اللي يلزمني نكتب في ال S égale ici في l'initialisation قداش يلزمني نينيسياليزي شنو نكتب في l'entrée SC وشنو نكتب في libérer SC. Réfléchissez un peu. ها شكون عنده فكرة؟ حسب رايكم باهي نبداو بالساهل. في entrée essai, qu'est-ce que je dois mettre? C'est exactement comme la variable verrou. راهو شحاتين احنا في entrée essai في الفيرو. مش حاط بي دو اس باش نحطو بي دو اس P de S, parfait. D'accord. Déjà, أنا كي حطيت P de S, j'ai implémenté le code نتاع la variable verrou. Si S égale à 0, sleep, ou S moment. هوني راهي ماهيش else, hein. Faites bien attention, c'est pas un else, hein. Dans tous les cas, je vais me décrémenter le S. مش لو كان لقيتو 0 نرقد كان ما لقيتوش 0 je décrémente. Dans tous les cas, je décrémente. Allez, je décrémente. Une fois je suis réveillée, si quelqu'un m'a réveillée, ça veut dire qu'il a fait le S++. Donc le S عاود رجع positif. Donc dès que je me réveille, je décrémente et je passe. واضحة؟ باهي donc في l'entrée SC حطينا P, libérer SC شنو نحط؟ PS V. وتوا في l'initialisation. À votre avis, comment est-ce que je vais initialiser mon sémaphore? À quelle valeur? 0, 1, أكثر من 1, شنو هي الفالور؟ 1 عليها 1. باش نجم يبدا يخدم.
Exactement. Puisque N a une section critique, أول واحد باش exécuter P de S, est-ce qu'il doit se bloquer ou pas? Non. Non, il ne doit pas se bloquer. Il faut يدخل la section critique, sinon ما عملنا شيء. Donc لو كان هو il va tester باش يشوف est-ce que S égale à 0, ما يلزمش يلقاها oui. C'est le premier qu'il a exécuté. Donc il doit lui décrémenter le S ou يدخل section critique. Et donc on est obligé d'implémenter sémaphore نتاعي, de l'initialiser à 1. Donc, Roni, c'est important de l'initialiser à 1, مش à 2 ou à 3. Donc, elle initialise à 2, شنو مشكلتنا نجم تصير؟ البروسيسوس الثاني كي يجي ما يلقاهاش زيرو دونك يدخل زاد هو. صحيح. Donc, c'est un problème de quoi? Exclusion mutuelle. صحيح, parfait. صحيح. Donc, ça, c'est un problème d'exclusion mutuelle. Donc, je dois faire très attention quand on a une section critique classique. On a برشا de types de protection. Quand on a une section critique classique, le comportement d'un sémaphore, il se fait toujours de la même façon. J'initialise mon sémaphore à 1. Avant la section critique, je mets P. Après la section critique, je mets V. Donc, je l'endors avant, voilà, je teste est-ce qu'il va s'endormir ou pas. Donc, je bloque. Et ensuite, après la section critique, je chauffe. Est-ce que je le réveille ou je réveille quelqu'un d'autre ou là, je ne réveille pas quelqu'un d'autre. Donc, P avant, V après, et S toujours initialisé à 1. Ça, c'est le cas d'une section critique عادية. J'ai une variable que je veux protéger. Okay. Madame. Oui, قولي. Madame, مانيش اسمع فيك سامحني. متقطع. نعيم شوف الميكرو. مش موافق. سامحني نعيم مازلت مانيش اسمع فيك راه. مدام في الفي اس الويك اب شنو تفيق يا اخي خاطر الويك اب فارغه القوس اللي ما بين entre les parenthèses. Très bien, bonne remarque. Donc احنا قبيله on était obligé de dire qui je vais réveiller. على خاطر قبيله كان عندي plusieurs types de processus اللي عملوا un sleep. Par contre هنايا puisque le wake up il est inclus dans le code du sémaphore, donc il va réveiller les processus qui se sont endormis sur le sémaphore. معناه اللي عملوا P على sémaphore S. احنا اش قلنا السيمافور نتاعنا عنده une file d'attente معاه. Donc اي واحد باش يعمل P de S ou يعمل sleep, en fait, il va se mettre dans la file d'attente de S. Donc quand je vais faire un wake up, je vais réveiller au hasard واحد من les processus qui sont endormis dans la file d'attente de S. Donc il y a une autre section critique. Supposons qu'il y a une autre section critique avec une autre variable que je veux protéger. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'utilise S également? Est-ce que nous avons le P de S? Non, لازم واحدة أخرى. لازم sémaphore واحدة أخرى. Donc toi اللي هوني عندي un autre sémaphore que j'initialise à 1 كالعادة. نجي قدام ونعمل P نكون سميناها S2 ونعمل V de S2. Et donc le processus qui va exécuter P de S, il va s'endormir على في الفيل d'attente de S. Le processus qui va faire P de S2, il va s'endormir في الفيل d'attente de S2. Et donc quand je vais faire V de S, je vais réveiller واحد من les process qui sont endormis في S. وهذايا je réveille l'un des process qui sont endormis في S2. Mais il y a un process, madame, il s'est endormi في S, madame, il veut utiliser la ressource partagée, هي بدا اللي S elle est en train de protéger. واضحة? J'ai répondu à ta question? واضح madame, merci. Très bien. Et, en fait, l'utilisation d'un sémaphore, c'est un cas très simple d'utilisation du sémaphore. C'est quand on a une section critique, on veut la protéger, l'estamel d'un sémaphore, il se fait toujours de cette façon-là. Sauf que le sémaphore, il peut être utilisé pour d'autres raisons. L'exemple le producteur-consommateur, c'est vrai qu'on a une section critique à protéger, notamment pour l'utilisation du compteur intérieur, mais on a également la synchronisation entre le producteur et le consommateur. Ça, ce n'est pas une section critique classique. مانيش عندي الاس نتاعي باش نينيسياليزيها واحد
ومن بعد باش نعمل بي قبل و في بعد. سي فو رماركي ديجا عندك سليب هنايا au niveau du producteur et le wake up اللي تبعتها elle est au niveau du consommateur. Donc on n'est pas en fait dans la même logique. C'est pour ça qu'on définit en général deux types de sémaphores. اللي استعملناه توا في l'exemple هذايا tout de suite avant اللي هو on appelle ça un mutex. Voilà un sémaphore d'exclusion mutuelle. C'est un sémaphore qui est toujours initialisé à 1 avec un P d'un sémaphore avant la section critique et un V après la section critique. Comme un autre type de sémaphore qu'on appelle les sémaphores de comptage. Les sémaphores de comptage sont des sémaphores qu'on va utiliser. Ils sont implémentés de la même façon. Les sémaphores de comptage ne sont pas toujours initialisés à 1. Ils sont initialisés à 0, à 1 ou à plus de 1. Et l'utilisation de le P ou le V ماهيش منظمة ماهيش واضحة كيف ما بالنسبة للسيكسيون كريتيك. نجموا نستعملوا le P ou le V selon le besoin interne. D'accord? Donc je vais vous montrer déjà un premier exemple de sémaphore de comptage. J'espère que vous allez comprendre. C'est l'exemple. Ben, supposons il y a trois imprimantes identiques. Trois imprimantes qui sont identiques. D'accord? Et puis j'ai un code qui va faire imprimer. Donc, ma section critique, c'est le code imprimé. C'est la section critique. À votre avis, si on veut le protéger avec un sémaphore, qu'est-ce que je dois faire? J'ai trois imprimantes identiques. كيف كيف. معناها كي نمبريمي هوني ولا هوني ولا هوني فماش فرق. Et j'ai plusieurs processus qui veulent imprimer. كلهم شعيتوا للميثود امبريمي. Si je veux protéger, شنو هي المشكلتي اللي نجم تصير لي هنا؟ كيفاش je la protège? Est-ce que c'est une section critique classique? Est-ce que c'est une section critique classique? Qui peut me dire? لازم نقيس لان هي جلسة. يعطيك الصحة. Donc, non, je comprends pas. يعطيك الصحة. Donc, il faut initialiser le sémaphore MPS à 3. On bat. مش تعمل سليب للبروسيسوس qui égale à 0 S ولا؟ شو قلت لي؟ شو بنعمل؟ سليب للبروسيسوس كي S égale à 0. شو أنا ما نسليبيش، أنا نعمل بي وفي. أنت قول لي وين نحط البي وين نحط الفي. فهمت؟ سليب سي با توا كي لامبليمونت، عمرك ما تعيط لها، أنت بتعيط كاين البي وفي. سليب إلي امبليمونتي à l'intérieur de P. دونك وين باش نحط البي والفي نتاعي؟ الو حد ما عنده فكرة؟ يصيرش حتى كان غلطة سي با غاف راه قولوها que quelque chose se passe. وين نحط البي؟ نحط البي هوني؟ مادام البي ما نعرفوش لامبليمونطاسيون نتاعها. كيفاش ما نعرفوش؟ معناها نقصد لي معناها اس موان كي هاي لامبليمونطاسيون تاعها ديما هكا حتى dans tous les cas. علاش قلت لكم انا لامبليمونطاسيون ne change pas. معناها الفرق الميتكس والكونتاج لامبليمونطاسيون تاع السيمافور توجور لو ميم. الاستعمال هو اللي يفرق. احنا قبيله قلنا الميتكس راه ديما انيسياليزي 1 قبل السيكسيون كريتيك بي وبعد السيكسيون كريتيك في. تو في الكونتاج نوريو دي زيكزامبل qui vont utiliser le sémaphore بطريقه مختلفه. نوتامون هوني مختلف علاش؟ على خاطر جي انيسياليزي مون سيمافور اكثر من 1. اما البي والفي ديما كيف كيف. دونك وين باش نحط البي نتاعي؟ ما عنديش برشا شوارع. قبل ولا بعد مخيمي؟ قبل عادي.
قبل bien sûr عادي. Donc je vais mettre le P قبل و le V بعد. Donc هو كي نغزر له هنا الكود on dirait que c'est une section critique normale. الحاجة الوحيدة اللي تفرق c'est qu'il n'est plus initialisé à 1 mais il est initialisé à 3. Pourquoi? باش ينجموا يدخلوا 3 مع بعضهم في سيكشن. يعطيك الصحة. باش ينجموا 3 processus et en même temps ils ont le droit d'imprimer. علاش خاطر ما عنديش une seule ressource disponible mais j'ai 3 exemplaires de la même ressource. مش كيما une variable ما عندي منها كان كعبة. Par contre une ressource physique les 3 ressources ils font exactement la même chose. Donc pour moi ce sont 3 exemplaires de la même ressource. Et donc on n'a plus مشكلة l'exclusion mutuelle العادية اللي راهو علاش قلت لكم est-ce que c'est une section critique ordinaire? Non, ce n'est pas une section critique ordinaire. Dans une section critique ordinaire, un seul processus a le droit d'être dans la section critique à la fois. C'est une section critique qui n'est pas ordinaire. On est en train de manipuler une ressource et les femmes amènent 3 copies identiques. Et donc on peut avoir jusqu'à 3 processus en même temps et l'autre dans la section critique unitaire. Le premier process, est-ce que S égale à 0? Non, S égale à 3. Donc, il décrémente ou autre. Il j donc, on est 2, S égale à 2. J est-ce que S égale à 0? Non. Donc, il décrémente, on est 1. J est-ce que S égale à 0? Non. Donc, il décrémente. Donc, il يكون le process الأول يمبريمي هوني، الثاني يمبريمي هوني، والثالث يمبريمي هوني. كي يجي الرابع، est-ce que S égale à 0? Oui. Donc, il sera bloqué. الخامس bloqué, السادس bloqué. Donc, je vais avoir les process P4, P5, P6 qui sont bloqués, oui bloqués. Dans quelle file d'attente? Donc, dans mon sémaphore, on a les process P4, P5 et P6. B, supposons elle est le P2 comme le réglementaire. Donc, il incrémente le sémaphore. Donc, maintenant, la valeur du sémaphore est 1. Ou le wake up. Qui va se réveiller parmi les 3 endormis? Qui va se réveiller? Aléatoire. Aléatoire, ça y est. Donc, on va supposer, مثلا, le P5 ou le P5. Donc, P5, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il se réveille, dès qu'il se réveille, mais il ne faut pas ici. C'est atomique. Donc, tout de suite, il va faire S-. Dès qu'il se réveille, il décrémente le sémaphore. Ça reste atomique. شوف اللي ماهوش atomique هو اللي ما بينات هذا وهذا. معناها une fois je me suis endormie, le système il va libérer le verrou باش يخلي عباد اخرين ينجموا يستعملوا le sémaphore. Par contre, dès que je me réveille, يعاود يتسكر le verrou باش tout de suite je décrémente mon sémaphore. باش ما يصيرليش مشكل اللي انا فقت ومن بعد يجي عبد اخر il décrémente le sémaphore à ma place. واضح؟ Donc هنايا dès que mon P5, il se réveille, il va décrémenter le sémaphore, donc sémaphore نتاعو رجع égal à 0. Et donc le P5, وقت اللي نعطيوه la main pour s'exécuter, ينجم يعمل imprimer et il pourra entrer dans le il pourra imprimer في بلاصة le P2, معناها يجي imprimer ici. Alors quand je le réveille, مش forcément il va s'exécuter tout de suite, مش يمشي يمبريمي tout de suite. Par contre, ce qu'il va faire tout de suite, c'est la décrémentation de S. باش كي يجي واحد اخر توا يتستي يلقى اس ايكال 0 ما يلقاهاش ايكال 1 مش ما يفيقوليش زوز en même temps en fait. C'est ça le problème. Est-ce que c'est clair? مادام كي السيمافور عندها فيل داتونت شبيها في الويك اب ما تعملهمش بالاوردر وكاو مش اسهل. هو en fait bon ça dépend de l'implémentation du sémaphore. احنا هذه ما عندناش عليها برشا كنترول. انت كي تفركس un peu dans les documentations يقول لك en général c'est aléatoire خاطر de toute façon ما يهموش في l'ordre. خاطر quand tu implémentes avec un ordre c'est plus ça demande plus de travail c'est tout. لازم تشد compteur تعرف شكون جا الاول الثاني. C'est pas une file physiquement, c'est pas une file hein, c'est juste bon à la limite tu peux l'implémenter avec une liste chaînée ou alors juste avoir une liste. ما نعرفش عليهم حاسب. En tout cas هو يقول لك غالب الوقت سي aléatoire. معناها ما تعملش على الاوردر اللي موجود في وسط الملف. مادام في الاب في البي اس مادام في الكود نتاعها قلت لنا اتوميك 3 بارتي نتاعو الكل معناتها لاصقين ببعضهم. هو في 2 بارتي ما فيش الاف
ما هو فما الاف والسليب والاف ماما هيك على البي تحكي. ايه اي الثلاثة اتوميك من بعضهم اي يعني. الكل هاني قلت لك وقتاش يحل الفيرو، وقت اللي يجيب شرطي باش ما نتيحوش في المشكله نتاع قبيله، خاطر سوبوزون اللي هو يقعد مسكر الفيرو على طول يعمل ايف il s'endort alors que le verrou est toujours fermé. تقعد اتوميك معناها دون سونس ما تنجم هذايا معناها ما نقصش عليه بالكل ميم سي il est endormi. ça c'est faux على خاطر لو كان انا قصيت على اس معناها حد ما عاد عنده الحق باش يستعمل اس alors que انا je suis endormi personne ne pourra me réveiller finalement. Donc dès que un processus s'endort le verrou est ouvert et libéré. فهمتني ولا ما ينجمش يجي يقص عليه هوني معناها ما ينجمش يجي يقول ايف ومن بعد يقص باش يعمل كان عمل ايف راهو باش يعمل سليب وكان فاق من السليب راهو باش يعمل اس مومون وكان ما عملش سليب بالكل راهو تو سويت باش يعمل اس مومون ما يقص عليه حد. واضحه؟ ميرسي. Très bien. B. Je vais vous donner un autre exemple تاع الاستعمال تاع sémaphore de comptage. Ça c'était un premier exemple très simple. اللي في عوض ما عندي une seule ressource partagée عندي plusieurs exemplaires de la même ressource. توا باش نستعملوا le sémaphore de comptage نتاعي pour le même exemple نتاع le producteur consommateur. Donc je vais aller chercher l'exemple d'un producteur consommateur avec des sémaphores. Et ça, c'est le code d'un producteur consommateur avec sémaphore. On essaie de le comprendre. نشوفوا كيفاش قاعد يخدم. نحط voilà. هاي سيدي. C'est le producteur consommateur كيفاش يخدم هذا. ايش قاعد؟ Alors, bon, je préfère à la limite qu'on l'implémente ensemble, comme ça, نفهموا شوية comment on est en train de faire. Donc, on va modifier حاجة ظريفة, en fait, on va juste, ماناش باش نمانيبوليو الكونتور, ماناش باش نخدموا avec la variable compteur, on va juste supposer اللي راهو عندي deux méthodes, اللي هما ils manipulent la file, اللي هو mettre objet et retirer objet. هذوما les deux méthodes que je dois protéger finalement. Donc, j'ai le producteur ici et j'ai le consommateur ici. Et je veux protéger, donc le producteur, donc il va faire un while true, donc il s'exécute tout le temps. Qui بالنسبة le consommateur while true. Voilà. Donc, le producteur, donc la fonction que je veux protéger, c'est insérer objet, voilà, insérer dans la file. Et ici, le consommateur, c'est consommer. Donc, on va produire, on l'aide à consommer. D'abord, on va essayer de protéger l'élément. Mais il n'y a pas de variable que j'utilise, mais il y a sont mes sections critiques. Et les sections critiques, les sections critiques. Pour pouvoir protéger ma section critique. Déjà, est-ce que c'est une section critique classique ou elle a une section critique classique? La gestion de la file d'attente. Elle est d'insérer un élément ou de se retirer un élément. Est-ce qu'il est classique pour l'instant ou est-ce que, مثلا, le sémaphore sera initialisé à un nombre أكثر من 1? Pour gérer juste la file d'attente. واحد يكونسومي من غير ما نشوفوا لي كام تاع عندي معناها معبي وإلا فارغ. Juste on va juste manipuler la file d'attente. Je نحط فيها élément باش نقرا منها élément. Est-ce qu'on considère que c'est une section critique عادية معناها un seul processus a le droit de manipuler la file d'attente en même temps وإلا ماهيش عادية معناها plusieurs processus peuvent manipuler la file d'attente en même temps. S égale la taille de fil. الناس الكل اش قلت لي؟ قلت لك S égale la taille de fil. باهي هو غلط. علاش غلط؟ على خاطر S égale la taille de la file, ça veut dire que je peux avoir autant de processus que d'éléments dans la file. عندهم الحق باش يدخلوا يستعملوا فرد وقت. تعرف كي نقول يستعملوا فرد وقت معناها واحد يقرا واحد يكتب فرد وقت في نفس ليليمون ساعات.
معناها هي خاطر انسيري فيل شنو باش تعمل؟ باش نقراو الفالور نتاع الكونتور ولا باش نقرا وين موجود اخر بوزيسيون نتاع الكونتور ومن بعد باش نسيري ان élément radical. Est-ce que je dois autoriser plus qu'un processus à manipuler cette variable? هذاك هو السؤال. ما يهمكمش شنو شفتوا في اللي عملت كوبي كولي؟ نو نورمالمون ان سول واحد برك. سي اون اوغزولي سي اون ريسورس بارتاجي عاديه، ما عنديش منها زوز ولا ثلاثه، واحده برك. دونك ما يلزمش اكثر من واحد يمانيبوليها يكتب يبدل فيها ان توكا فرد مره. كان فما واحد برك كتب اعرف اللي حد ما عنده الحق لا باش يقرا لا باش يكتب، بيسكو الاثنين قاعدين يبدلوا فيه، واحد قاعد يزيد وواحد قاعد ينقص. دونك لي دو ne doivent pas s'exécuter en même temps et surtout حتى زوز قاعدين يزيدوا ما عندهمش الحق وزوز قاعدين ينقصوا ما عندهمش الحق. Donc on va définir un sémaphore S qui est, je vais appeler ça mutex. C'est le nom par défaut qui نستعملوه، le nom de variable par défaut اللي نستعملوه وقت اللي نحبوا. On définit une variable binaire عادية، معناها sémaphore binaire بس يبدا ب 1 وبعد P قبل و V من بعد. Donc là on va l'appeler mutex. On va l'initialiser à combien? Un. Puisque c'est un mutex ما نخموش. نجيو قبل انسيري فيل نقولوا بي mutex ونجيو بعد انسيري فيل نقولوا بي mutex. دونك شنو عملت انا؟ جي بروتيجي ما سيكسيون كريتيك اللي هي انسيري فيل. بور لانستون كان ما نعمل حتى شيء في الكونسوماتور سا فو دير كو ما عنديش الحق دو برودكتور يجيو يعملوا انسيري فيل en même temps. كاين واحد فيهم دخل يعمل في انسيري فيل راهو الاخر يسخب بلوكي ايسي. لو كان واحد خرج من هنا دونك الاخر يبغى رونتري يعمل انسيري فيل. Donc, j'ai protégé les producteurs. Maintenant, je vais protéger les consommateurs. Est-ce que je vais utiliser le même mutex ou est-ce que je vais utiliser un mutex différent? Le même. Allez. خاطر كيبدا واحد قاعد يحط ما ينجمش الاخر ياخذ وقت. يعطيك الصح. Donc c'est simple, hein. Puisque on manipule la même variable partagée ou la même ressource partagée, on doit la protéger avec le même mutex. خاطر انا ما نحبش وقت اللي واحد يبرودويزي الاخر قاعد يكونسومي. نحب كان واحد قاعد ينسيري في الفيل، الاخرين الكل قاعدين يستناو كو سو دي برودكتور ولا دي كونسوماتور. دونك الكلهم يلزمهم يتيستيو sur la même valeur نتاع السيمافور. واضحه؟ Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc là, je n'ai rien fait. J'ai défini ma section critique. Les processus et les maisons exécutés ou ma section critique en même temps. Donc ce sont les producteurs et les consommateurs. J'ai initialisé mon mutex à 1 et puis j'ai protégé ma section critique avec un P et V avant et après. Classique. Là, je vais la partie qui est classique. La partie qui est classique est celle si le producteur veut produire et que la file d'attente est pleine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? هوني شنو الكود اللي حاطيناه احنا من الاول؟ هوني قلنا if شنو ايجال شنو؟ تتفكروش؟ si le nombre d'éléments égale à n donc شنو نعمل؟ sleep. هكا ولا؟ هكا ولا؟ معايا ولا مش معايا؟ دونك من الاول شنو قلت؟ قلت if quelque chose alors sleep. وهوني قلت wake up كان تتفكروا. وهوني قلت if quelque chose كيف alors sleep. وهوني قلت wake up. واضح؟ دونك شوف سي تري سامبل. وقت اللي تجيو نتوما باش تصنعوا فوتر بروبر كود وتحطوا لي ميتكس نتاعكم بلوتو لي سيمافور نتاعكم في بلايصهم حاجه سهله على الاخر. انت كي تجي تتكلم تقول لو كان تصير لك الحاجه دونك جو بلوك معناها سيستيماتيكمون سي ان بي سا مبو با اتر ان في خاطر في الفي ما فماش بلوكاج. دونك مادام سالت روحك فما دي ريغل سويف فما حاجات لازمك تعملهم ديما هما بيدهم تلقى روحك قديت الكود نتاعك كوريكتومون. دونك تجي في الكود تاعك تقول لو كان هوني نورمالمون لو كان سافا بيان نتعدى لو كان سافا با بيان نبلوكي. مادام قلت كلمه نبلوكي اعرف عندك في بي في الحكايه. لو كان قلت لو كان صارت الحاجه هذيك راني je réveille un processus donc c'est un wake up du coup tu dois écrire un V. نبداو توا ساعه نحطوا بي في وهوني باش نحطوا كيف بي وهوني
السؤال الذي يطرح نفسه هو اسكو البي هذه والبي هذه والفي هذه والفي هذه باش يخدموا على نفس السيمافور؟ اسكو كلهم عندي نفس السيمافور اس مادام مش عندي سليب ديجا. نعم مادام مش عندي ديجا سليب في ميوتكس يعني معناتها احنا في الكود من بكري اللي عملناه الفوق ما عملناش زوز سليب بحذا بعضهم. عملنا في البرودكتور في الكونسوماتور. اها هذا راهو كل بروسيس وحده. اها هذا سليب هذا سليب. اي مادام نقصد معناتهم مش ورا بعضهم زوز سليب كيما باش نعملوا احنا توا يعني. نقول لك علاش، على خاطر في الاكزامبل هذايا اون با بروتيجي لا سيكسيون كريتيك نتاعنا. تتفكر قلنا هذه سيكسيون كريتيك هذايا اون با بروتيجي. احنا هوني نخدم عملنا كان حكايه المعبي ولا فارغ. on n'a pas protégé le compteur qui عملنا l'incrémentation du compteur. كنت تتفكروا قلت لكم راهو هوني on n'a pas géré ça du tout في l'exemple هذا. normalement هوني j'ai expliqué ici قلت normalement avant la manipulation du compteur يلزمني نزيد entrer SC et libérer SC. tu te rappelles? mais nous dans cet exemple ما خديتش en considération. فهمت؟ donc c'est vrai normalement نلقاو سليب وبعد سليب اخرى. واضحه؟ واضح مادام. باهي هاي نعاودو نرجعو. جاوبوني على هذا السؤال. اسكو الاربعه هذوم باش يخدموا على نفس السيمافور ولا لا؟ وي نورمالمون لا دو مادام ولا دو. علاش لا؟ لازم البي الاولانيه هي نفسها نتاع الفي الاخرانيه. يلزم البي الاولانيه هي بدا الفي الاخرى. هذه ما هو البي هذه والفي هذه صحيح ولا؟ علاش؟ نتاع البرودكتور. صحيح. دونك البي نتاع البرودكتور يلزم هي بدا الفي نتاع الكونسوماتور. علاش؟ يلزمك هوني باش تعرف ان فيت قداش حاجتك من سيمافور يلزمك تغزر للويك اب. انت اسال روحك لو كان انا كي نفيق اسكو نفيق اي واحد فيهم ما يهمنيش؟ لو كان جيت مثلا كون جو دي ريفاي يفيق لي اي واحد يا برودكتور يا كونسوماتور. dans ce cas là je peux tout mettre dans le même sémaphore خاطرهم كيف كيف دونك نحطهم في نفس الفيل داتونت. لو كان كي نجي نفيق وقراني نحب نفيق مثلا ان برودكتور ولا نحب نفيق ان كونسوماتور معين ça veut dire que يلزم لو برودكتور عنده الفيل نتاعو والكونسوماتور عنده الفيل نتاعو باش كي نقول له ويك اب يعرف روحو راهو il doit se réveiller je dois réveiller un producteur من الفيل داتونت نتاع لي برودكتور. فهمتوني فاش نحكي ولا؟ شكون ما فهمش؟ واضحه؟ جو ريبيت باش نعرفوا قداش يلزمني من سيمافور جو دوا ريغاردي لا بارتي ويك اب. لو كان لي ويك اب الكل il réveille les processus indépendamment de leur type والا de leur وجود. معناها خاطر ساعات هوني نفيق لي برودكتور quel que soit le producteur que je réveille ما يقلقش والاخر quel que soit le consommateur que je réveille ما يقلقش. ساعات راهو يلزمني نفيق ان برودكتور معين فيق لي لو برودكتور نيميرو 1 وقتها يلزمني نحط لو برودكتور نيميرو 1 في فيل داتونت وحده. معناها tout dépend du wake-up نتاعك. est-ce que je vais réveiller un processus en particulier un type de processus en particulier والا ما يهمنيش انا هو البروسيس que je réveille. لو كان ما يهمنيش نحط الناس الكل dans le même sémaphore. لو كان je dois utiliser un type de processus je réveille un type de processus dans ce cas-là j'utilise un sémaphore pour chaque type de processus. لو كان je dois réveiller un processus en particulier donc نولي نستعمل un sémaphore pour chaque processus. احنا في الحاله نتاعنا on va réveiller quoi احنا on est dans quel cas؟ on est dans quel cas؟ قداش عندي من سيمافور في الاخر باش نعمل؟ ابار الميتكس ouais deux. Donc, je vais avoir besoin d'un sémaphore pour les producteurs et d'un sémaphore pour les consommateurs. Donc, je vais définir deux sémaphores. Donc, je vais S1. Donc, il m'a dit que le S1, le V متاعها ديما يلزمك un V associé à un P. Donc, le V متاعها ça va être
au niveau des consommateurs. Ou tawa, بالنسبة le deuxième, اللي هو le S2, moi je vais dire PS2, je vais mettre VS2. Est-ce que tout le monde est d'accord et tout le monde sait pourquoi? Un producteur va s'endormir dans la file d'attente des producteurs et un consommateur va réveiller un producteur. Donc, il déclenche il y a le wake-up, il fait le fil d'attente dans les producteurs. Donc, le consommateur, il va réveiller un producteur qui peut être endormi sur S1. Le producteur, il va réveiller un consommateur qui va être endormi sur S2. La حاجة الباهية avec les sémaphores, en fait, c'est qu'on n'a plus de problème نتاع le wake-up perdu. Puisque le P est atomique, ما فماش risque اللي أنا باش نقص في وسط ما بينات الإف والسليم. Et puis, la valeur, l'entier qui est في وسط الsémaphore, il va enregistrer le nombre de sleep et le nombre de wake-up, plutôt le nombre de wake-up, non le nombre de sleep, mais il va enregistrer le nombre de wake-up qui vont être réalisés. Donc, j'ai réveillé, à chaque fois que je réveille un process, il incrémente une valeur de S. Et donc, même si je l'ai réveillé ou مازال هو ما exécutéش, ما يقلقنيش, على خاطر la valeur de S, elle a été sauvegardée de façon à savoir قداش من واحد j'ai réveillé. Et donc, le wake-up n'est plus perdu. Mais, donc, مازلت لنا توا مشكلة. مازلت لنا مشكلة اللي هي شنو هي؟ L'initialisation. Très bien. Donc, l'initialisation نتاع S1 ونتاع S2. Donc, باش نعرفوا توا نعطيكم astuce باش نعرفوا توا كيفاش j'initialise le sémaphore. يلزمني نغزر أول مرة عملت un P à sémaphore avec. Déjà باش نعرف est-ce que je vais l'initialiser à 0 ولا مش à 0. أول مرة نعمل فيها P, est-ce que le processus doit se bloquer ou est-ce qu'il doit passer? نبداو بالاس 1. est-ce que أول مرة لو كان exécuté البي كي نقول أول مرة ça veut dire البي قبل الفي نتاعها معناها لو كان جي un producteur قبل ما يجي un consommateur. Si j'exécute le P du producteur avant que le consommateur n'arrive, أول مرة نبرودويزي, est-ce que le producteur doit passer ou est-ce qu'il doit bloquer? Passer. Il doit passer. Quand un producteur arrive en premier, il doit passer puisque la file est vide, donc il doit passer. Donc la S1, elle ne sera pas initialisée à 0. ماهيش 0. مازال ما نعرفوش قداش اما ماهيش 0. اجا نمشيو ل S2 نشوفوها 0 ولا مش 0. Est-ce que si j'ai un consommateur qui arrive avant le producteur, est-ce qu'il doit passer ou est-ce qu'il doit attendre? Attendre. Attendre. Donc S2 initialisé à 0. 0. Parfait. Donc ici, le consommateur en premier, يعمل P, il doit bloquer. Donc, أول حاجة يعملها, il va tester, est-ce que S2 égale à 0? Il doit trouver que oui, et donc il doit bloquer tout de suite. S2 كملناها. Ça y est. Là, on a le S1. On sait qu'elle n'est pas initialisée à 0, mais on ne sait pas l'initialiser قداش. Donc la question c'est, قداش نجم نعمل من producteur ولا من P N. avant de bloquer. يعطيك صحة. Donc je vais initialiser mon S1 على خاطر عندي الحق باش نexécuter N producteurs, حتى اللي تتعبى الفيل en fait, c'est le nombre d'éléments dans la file. N producteurs avant d'exécuter un consommateur. Quand j'ai un consommateur, bien sûr, ça va être plus que N. Initialement, si je n'ai aucun consommateur, je peux avoir N producteurs. Qui n'achlet le N, le producteur numéro N plus 1, وقتها il est obligé de bloquer. خاطر باش يبدا initialiser à N وبعد يبدا décrémenter حتى يخلص الصفر. كي نخلطوا ال N plus 1, le S1 maintenant il est à 0. Donc tous les producteurs qui vont arriver après, ils seront bloqués. حتى ligne bien sûr, j'ai un consommateur qui va libérer de l'espace. Donc, il va incrémenter la valeur de S1. Donc, un producteur arrive, il va tester est-ce que S1 égale à 1 ou est-ce que S1, il va faire un P, est-ce que la file est libre ou elle est. Donc, il va trouver que oui, il décrémente la valeur, donc elle est initialement égale à N, donc je trouve le haut, tu vois, les N-1. Je trouve le P mutex, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser la file? Non, personne n'est en train d'utiliser la file, donc il peut insérer. Pendant qu'il est en train d'insérer, il y a un consommateur. Il y a un P à S2. Est-ce qu'il pourra passer? Non. Non.
على خاطر اس 2 انيسياليزي 0 وهذا مازال ما عملش في. دونك يجيني برودكتور واحد اخر يعمل بي اس 1 اسكي بوغا باسي. وي دونك هذا ولات ان موان 2 يعمل بي ميوتكس اسكي بوغا باسي. مازال الاخر ما كملش. ما ينجمش خاطر الاخر مازال فيه انسيري فيه. Donc j'ai un producteur bloqué ici, un producteur qui est là et un consommateur qui est là. Un deuxième consommateur arrive, il sera bloqué ici également. Donc وقت اللي le producteur الاولاني يخرج من الفي يجي يعمل V, qu'est-ce qui va se passer؟ يدخل الاخر. الاخر مازال ما يخرج حتى لين تجيه لا مان، اما الاخر il est réveillé, il décrémente le mutex ou معناها la prochaine instruction نتاعو ça va être un sérifile dès qu'il reprend la main. Donc le producteur باش يعمل في ميوتكس على روحه يمشي بعد يعمل في اس 2. Une fois كمل الفي اس 2 شنو باش يصير؟ باش يفيق واحد من لي كونسوماتور. Donc supposons اللي هذا فاق، donc هذايا فاق dès qu'on lui donne la main باش يعمل بي ميوتكس. Est-ce qu'il pourra s'exécuter؟ Ça dépend est-ce que الاخر دخل ولا الاخر il est libéré mais مازال ما دخلش. اما est-ce que نجم يكزيكوتي هذا كمان ولا؟ وي خاطر البرودكتور الاولاني با نو خاطر ليبيري لو برودكتور الثاني ميم سي الاخر مازال ما دخلش انسيري فيه. بالنسبه للسيستم لا فالور نتاع الميوتكس رجعت صفر. كونت اون ا في ان ويك اب للبرودكتور tout de suite قلنا la valeur de S sera décrémentée même si هو مازال ما دخلش. اما هو غيلمون سايي معناها عاود سكر الباب. vous comprenez مدام بلي احنا كان عندنا فاريابل اسمها كونتور معناتها هي كانت تقولنا الكونتور وين لهنا مادام مثلا الكاز الاولانيه نقولوا احنا تعباد سي بون معناتها نورمالمون كونسوماتور ينجم ياخذها ما يهموش معناتها اسكو فما برودكتور اخر. شوف انت راك quand tu vas utiliser les sémaphores نتاعك tu vas les protéger de façon à éviter tout type d'anomalie. لو كانك انت خايفه على كلكو ميكرو سكوند اللي يتعداو قبل ما هو يعمل لو في راك تو ريسك باش تهلك الفاريابل نتاعك. شفت لو كان انت قلت انا باش نضيع وقت خاطر باش لي اوبليجي داتوندر حتى لين الفي اكزيكوتي باش ينجم يليبير alors que réellement il est déjà libéré. En fait si tu ne fais pas ça وتقول مثالش خليني je le laisse libre يخدم على روحه فهمتي ما عادش كنت تفهم فيها ولا راك تو ريسك باش يصير une anomalie au niveau de la variable bida. فهمت؟ لا on l'a vraiment protégé. كيما تجيني تقول لي راني اسمع انا كل ما يدخل واحد يسكر الباب بالمفتاح ويحل الباب بالمفتاح راهو يشد وقتك حل في الباب وسكر الباب. الوغ هو خرج معناها لواش يسكر فهمت لواش يسكر في الباب مره اخرى. en fait كي تجي تخمم فيها et c'est le seul moyen de protéger. Bon en tout cas على ما راهو توا le sémaphore c'est ce qui est le plus utilisé mais ce n'est pas le seul moyen. فما حاجه اخرى اسمها les moniteurs qui sont aussi utilisés يشبه شويه لي سيمافور مش بعيد ياسر الفكره ديما لا ميم. اما السيمافور من اكثر حاجات المتداوله في الاستعمال. دونك هوني كي تستعملها هي سي فري تو بير ان بو دو طون تضيع شويه وقت لو طون اللي عاود ترجع لك لا مان بور ليبيري لي زوتر بروسيس. باغ كونتخ راهو تو فا بروتيجي لي فاريابل نتاعك ما عادش عندك ريسك نتاع باش تصير انومالي. مادام فهمتك ما فهمتش كونتور وين هي لهنا معناتها شفت في انسيري فيل وفي كونسومي غادي وين اون مانيبول لو كونتور وهوني راهو فما بارتي نتاع الكونتور تنحات كومبليتمون غراس او سيمافور اللي هي البارتي اللي تحسب لي هوني اللي تحسب لي هذه if compteur égale à n sleep شفتها. Là on a pour voir est-ce que باش يعمل sleep ولا ما يعملش sleep on a utilisé la valeur du sémaphore. Ken, si tu as remarqué on a initialisé les sémaphores avec les valeurs des compteurs اللي احنا نحبوا عليهم. Finalement احنا بنقول تسينا في البرودكتور est-ce que le compteur égale à n في الكونسوماتور est-ce que le compteur égale à 0. هنا on a remplacé le test هذاك نتاع الكونتور avec la valeur du sémaphore en utilisant p et v. بالنسبه للقاعده الاخرى اللي هي كونتور بلس بلس اللي هي تقول لي اسكو ننسيري ولا ما ننسيريش وين ننسيري وين كونسومي هذيك en fait c'est à l'intérieur de la fonction insérer fil et consommer. Puisqu'il est à l'intérieur, tu n'as plus obligé de la protéger à l'intérieur de l'insérer fil, il suffit que tu la protèges de l'extérieur et c'est bon. مادام خاطر الكونفوزيون اللي عندي انه مثلا هنا باش يدخلوا دو برودكتور الكونتور باش يمشي معناتها كيما نقولوا احنا للدو مثلا
اختي هو لازم يكون معناتها باش تكونسومي الولانيه هي انت هوني في انسيري فيل شنو باش يعمل؟ باش يزيد ان ايتم في وسط الفيل ومن بعد يبقى انكريمونتي بكعبه هكا ولا؟ مادام ما زادش مادام ما يزيدش. صحيح ولا مش صحيح؟ هذاك اش معناها انسيري فيل؟ انت عندك هو زاد معناتها الكونتور باش يزيد ولا؟ هو في الكود نتاع انسيري فيل il va dire insert c'est un peu comme dire انت عندك un tableau T de I reçoit الايتم اللي انت باش تنسيري وبعد باش تعمل I بلس بلس هكا ولا ما هكا ولا؟ باهي دونك هذا كله il sera protégé par PMutex و VMutex باش ما تصيرش اون انتربسيون في الوسط. حتى كان راك تعمل تي دو اي بلس بلس باهي ولا يجي نتحافظوا عليه. انا في الكود بتاعي عندي الحق باش نعمل تي دو اي بلس بلس. انت في وجهك سامحني في مخك تظهر لك اللي هي سي اون سول انستركسيون الوغ كو كنت تفكروا المره اللي فاتت حكينا قلنا اللي راهو اون انستركسيون او نيفو في لاسامبلور تولي برشا انستركسيونات. وانا مشكلتي سي كو لي انستركسيون اسامبلور ne sont pas atomiques دونك نجم حتى هكا تصير في وسطها اون بريومبسيون. كان صارت اون بريومبسيون في الوسط dans ce cas-là en fait je dois la protéger dans tous les cas حتى كان هي ستار واحد. واضحه؟ اي مدام ميرسي. دونك انت كان قلقك اللي انا كاتبه هوني انسيري فيل وكونسومي ونحيت حكايه الكونتور راك tu peux rajouter le compteur ici معناتها في بلاصه انسيري فيل تحط توت لي مدام مش هيك اللي قلقتني قصدت انه الكونتور معناتها في انسيري وكونسومي هو اللي نجم يعمل الكونفيزيون معناتها في انسيري قاعد يقدم اخك في كونسومي لازم نرجعه باش نجم نستعمل ليليمون الاولاني. اخذلي احنا اللي استعملناه الفوق راهو il nous donne juste le nombre d'éléments dans la liste. Il ne me donne pas la position اللي باش ننسري فيها. داكور مدام. فهمتني؟ دونك هوني il faut faire معناها il faut faire gaffe ما نجيش نحكيو على نفس الحاجه. لو كونتور الفوق خاطرنا احنا كيما قبيله بلفطناهم في الاكزامبل تاع قبيله بلفطناكم شويه. معناها ما جيتش قلت لك كيفاش شفت هوني قلت ميتر اوبجي ما قلتش وين جو مي لوبجي ميتر اوبجي وكا. Alors que normalement, réellement, si on veut faire les choses correctement, ils ont mis deux compteurs. Ils ont deux pointeurs, pas deux compteurs. Ils ont mis un pointeur sur le début de fil, اللي هو أول élément معبي, وإذا mis un pointeur sur la fin de fil, اللي هو أول élément فارغ. أما حتى كان هما يظهروا اللي هما deux variables différentes, راهو au bout d'un moment ينجم يكونوا الاثنين عندهم la même valeur, ما يلزمش تصير معناها même quand je protège, je dois les protéger ensemble. معناها اللي مانيبولي في هذه ما يلزموش يبدا مانيبولي في الاخرى زاد اون ميم طون. واضح مدام ميرسي. بارفي مدام. Est-ce que vous avez des questions? مدام. Oui. مدام بلي نجم ترجعنا الواحد الاخراني. ايوه. مدام لهنا السيمافور ميوتكس معناها في الفيل داتونت نتاع السيمافور هذه فيها البرودكتور والكونسوماتور ما وي زوز مع بعض. اي معناها لهنا كيف ما نعرفش خاطر نحن كيف عملت معناها فصل البرودكتور والكونسوماتور بعد قلنا نحن معناها كيف lorsque le producteur est libéré. J'ai compris ce que tu veux dire. في l'exemple نتاع الميوتكس مش كيف ما l'exemple نتاع S1 و S2. نقول لك علاش. بالنسبه ل S1 مثلا quand je vais faire un V على S1 معناها quand je vais réveiller je réveille وقتاش هوني le consommateur هذايا il va réveiller le producteur وقتاش وقت اللي كانت هي ال S1 en fait elle était égale à 0 finalement معناها كانت الفيل معبيه وانا فرغت منها كعب وقتها وين il va réveiller un producteur. D'accord? كان ما فماش un producteur qui est en train d'attendre personne ne sera réveillé. Donc le cas نتاع S1 ou le cas نتاع الميوتكس مش كيف le mutex puisque les deux le producteur et le consommateur sont en train d'attendre de s'exécuter sur la file. انا ما يهمنيش شكون يكزيكوتي قبل راه هما زوز يحبوا واحد يحب ينسيري الفيل والاخر يحب يكونسومي. دونك كو سوسوا نكزيكوتي هذه ولا هذه ما فماش فرق بالنسبه لي خاطر الزوز جاي الوقت باش يكزيكوتي. Par contre بالنسبه ل S1 و S2 نكزيكوتي un producteur ولا نكزيكوتي un consommateur c'est pas pareil خاطر لو كان البرودكتور كان راقد هو كان راقد على خاطر il n'y a pas d'espace pour produire
لو كان الكونسوماتور كان راقد على S2 معناها البرودكتور كان راقد على S1 خاطر il n'y a pas d'espace pour produire. لو كان الكونسوماتور كان راقد على S2 معناها راهو la file est vide. Donc انا quand je vais produire un élément, je vais réveiller un consommateur اللي كان يستنى باش تتعبى la file. Par contre, بالنسبه ل PMUTEX و VMUTEX, quand je vais réveiller quelqu'un qui s'endort sur le mutex, c'est pas quelqu'un اللي كان يستنى باش الفيل تتعبى ولا الفيل تفرغ. C'est quelqu'un اللي كان يستنى باش la file ترجع je peux la manipuler. Donc الاثنين بالنسبه لي كيف كيف. مو واضح مريك. فهمتني؟ La condition n'est pas la même. صافا جوست حبيت نتأكد من الحكاية هذه. مادام بلاهي في السيمافور الثاني معناها نتاع البرودكتور لهنا on a supposé انه برودكتور معناها برودوي ان سول élément خاطر كيف حطينا ان ايتيغال ان. قصدي ان برودكتور هو بطبيعته في وسط على كل وايل ترو مش لو برودكتور برودوي ان اليمون mais على كل باس على كل وايل ترو على كل كعبه il va produire un élément. Donc quand je dis insérer fil هذيك اللي كتبتها من غادي c'est un seul élément là. هذا c'est un élément وهذا c'est un élément. Donc على كل باس il va produire un élément. لو كان نفس البرودكتور exécute برشا مرات ça veut dire qu'il va يعاود يعمل P de S1 مرة أخرى. وكان un autre producteur s'est exécuté باش يعاود يعمل P de S1 مرة أخرى. D'accord. Merci.